Sambisi tu TV gatbat pusane wotonde na bwen mananeren li kondrunda tenewa tinandika kibasumbe nemori antasia yemi ukiwa alasmo yopoe sondore la pédiatrie Charles de Gaulle tawadamba mana tigisga nandi tumtumda pala sinya lotwemba mpasi lotwi tumna tawadamba absumboneti agent administratif lamba absonamane bampisi la ni lotwi le tawsoba mantis kanga snayilen ti kurkuda ton bang pala ti pala bang kurkuda snayilen ti tumaton kanga tawri ipam dab suka Idrissa Ilbodo sinya lotulun tumde pédiatrie Charles de Gaulle son contre-venum. Madame la directrice Yakayamte Nande l'Ortwemba la Tumtumba Tabsin ya Samba na wa hôpital Charles de Gaulle Kane ti ton pour souvenir wongo la bank taba ti balayam mimti hôpital otone ya zakka sanga tumtum no sombe kata tumtum ko na la zakka yam san yikenga wa kin docteur hôpital otone sing tumbala yamenga kana bang tumtun bataba ikami yaka ikami anan tumna zakan kane la sampa mwira otone to wani batore to buli ne bafa ade azardam na wakane wasing tuma ayula otone atuma nenga otone song dabra mba meng tiba meton intégrer équipe et tumda fa ya nana it fa yinga ya oto kiti madame la directrice yele ya soma to rien krare ndire sama on will go neba ti neba bam bang zakaramba ti zakame bam ti neba tabon na wanke ti ton tum ne tab ti fa inere tuma ya totore l'auteur mbo ti docteur dama pédiatre dam bébé ne chirurgien ram bébé ne pharmacie tum do bébé ne infirmier ram bébé ne même par ba personnel administratif ngeto ligida zabo ngeto sabgono o fa bébé ne buto tore face na taba ya ne piscine zaka donc l'absence de non. Mouvement jamais à moto sans casque ya sul sans maude net kam France tala bugu si montela nan wana zombi beton pa me e zugulam kutap sumbonde ti kaska ya sibla me okiuga la semaine sunore la mana tigisiga abserataba zima yakal zaka sumbi water pass panga sen ton yakab zima en songban lamni si sumbe ba zikala pour moi wakat kanga sinya nolwela wakato sanata siri ami valiant. Sa ya ni rab ninga suninga bsumbonde tampale zo mudum monta tampaning mzugulam kuta suntu ni zima nyakar kanga ayabum afsandata song zima ro ramba nizim sars na man bam kwabra edsa nante sulukanga tol saba abwini meti zima nyakar kanga ayabum sinkelen ya sagal sayibu a Asan Alex Yanogo ya sulukanga tol saba abwini game ton vigile gata tumde sekere ni sogol buto tole zugulam kuta ningir wenge bala nyammi miti zugulam kuta ayabum asinte song ni sala fomba wakato eri wala ya tile ni ton titun tigmi neba an sagala sinke ni zugulam kuta wenge elebele gesameti wakat kanga ya zima kososi ya kasanga edikatin tigmi neba an sagala re tipamani yam nyak songo an nyak zima song ba dambai pumda yam sene woto nuwa ya zim sars kwabra la ton datin yakri an songe et yap ler kim damba singay an bod zima rundo dans le besoin du sang également. Kombisa yi wusro en lek sulkanga tol sababola sekede nyak zima fa ba dama abu wenigame. Je suis passé ce matin. Mam nyaka yama an piuka yibewa na komzima an toro fare ba damba tibala ya wayam sinnewa zima ayabumsi ya yelle runda ya nebendat la bewo tun ya ton sayane zima rora msambe paspang solmua amwiniga meti tumkanga ayabumsu wa wakato siti yida wakat kanga sia nolwera wakata araisha kabore mwiniga me dernier temps wakat kanga siya lihla manolwela zima nyaka song ba dama ayabum sumboy tibala pinna ton daran twimpama zim sars pisnase rara yemri la runna ton sampam zim sars pila ayibu wala pila nu ayabum meng siya wusone tondo tineba pawati rewa ton piara hal wuso na kenner kanga même qui atteint 20 par jour. Ning fason kwanzim dara lebra logo ni zulum kutu bum sulkanga sindatan tini mbuida tinyak zima fa ba damba ya soma la lebin ya soma me to sanken solzugu bufningi uf zugulum kutu nan team sa wayubi ya nabakon sol moi William Tiwa Burkina Faso galantem sata poussin
Nembi de wusra fan yipa tundi man soms nisi ab sun wilgiti konda ni sala ne coronavirus abara sin ya nusa pekri yon limda ningli la zeng sampari mpahde ya ti ne ka fa wilgida bum ni swanto kite ti yeme yakayam mpatund noya labzang fana ramen wilgida sumpano ne temsa tosi sin la rame ampara il pa me na ba kong sol mo nembi son wi wakat kan san kiti ya coronavirus wakato kiti ne amivalien wa yuwi wa Burkina Faso temsa ta pura na kin rab sin digal sikede ne coronavirus sabar wengwa aya bumsi ya woni mbuide nyimeme ya toro tufinye ne sorzugu te ning yu limni kenda pare befnye tum ne bu totwe nori nusa pierre bzinga la halba ne re amun gam tibam kitin yesi da bara la na kin ningab sin dik sin kede coronavirus sabar wengwa ya nengato a Abdoulaye Wedrao ye fuseta bon ya ji da bilibili finye yo ba abebe ya da fanan ne yo ba jin ka temiya dina ma na wana ba ki diga gele fa gele lentila yo tu ma pare bede la ka pa ya te tu ma lebe ko tu yo naba kong Singapore keri winigame tibam tindam tibara bebe la saya ne kerba halin tanka ne bampa tindba kangaye kela a with Rosia lebda ne Abdul Kader with Rawo sia mécanicien dum da ne ba sun gomde de patara kibare ay wenam la kaset so ton pa me ya so be ton de si ya ne dambe lo tire ta pa kem ko na vili tara wuki kala ya be to wa ga la to ta man la to boba la te yela to ne mi wumda ne ba wumda ton patara kibare am patara kibare ba se ba gomda te dum ne te ba ya ba menga la sino patara kasete ya wala tara sino papa mu famde la dum da kibare ata bata de ngudu mense ni kasino namba la pote hen pega sid nusa man la ramani yar sum pasakri se ba se wa wotu le dune gil fa ba ta ba gomda ne da fa sumbo musa menga pa man tili bilu o se bu musu menga dani fo la watam papu shoka yane balle ton dem himbe ay mame kasene be mizande tengre potes mo fa be pomine sino mame ya sida la mede ya se yidi la woto ni absan partotsa wani mana kende tenga to dam sindike sina yilin to zam ni bakanga la sa ya ni lebe de ba muni ga metina kender kanga aya bum sin nam se de bam hal kyengu akadizet with lawyer lebda se ne banga fonte na banda para anam se do la fo ba den ketin yida pasa nam nam to boy ribe pawat shomay buma fa lebga sere pa marse de bumbe pa maran na ted me lebga sere fo na mana wana mpa mon voim la feta de me asa tilla fwa inketi di bumuninga fa la de kota na ba ninga sanka towa bumuninga sababa be wenna mi sababa yakabara to fonte namba pake to me ton pam de no ribo la de pam la fi ntumdi to sa nya te tar ko ma fa ya la fi la tara sanka la fu me wallahi fo pa gom de fonte pakre fo pa gom de ba fa la vo sem de be de gom de fonte namba lake la ba me lake la man control namba tene ba me pamndi te dani champalit me fo mene ba de mbre Etsana ngis 2021 wa singile ta wotoni bankanga na kenela ya wa bugo da tontenga la saye ni sunninga absen vigiligi tijet ba zabro yella ngwini ga menti ne ba serdin ke lungu sabmenga ti bankanga sin le ban puki na wala yibso ba rawa man sanga yid pipiwai la sana ngese me wa ki wa rasma tabo 2021 wa yumna région du nord la solme ya ne pisnase la ba ga nyoya ne da yemre labketen tipide zunuro nyor panyakye ya wotoni la sunni nga son kote kibe sinkere ni bakanga wenwa mwinigia Esanyi wa yugina lebra timsa wora katuli yamti anduni sul kasamsa soka mikida Lions Club International les bumzang suntu yida sunding sansakta district 403 à 3 teptala aba certa kasanga anawla tawa so sumbonde ti kongrewa asinkenen den sul ta BC lebra maramengi tout mo absensinge jewa kiwa yumtusi la pisiba la bumzang suntu yid kozula absentika yasna ilinge suntu wondik songli antasi parbala kumonra pamda venam sen libron komse mameliana kamabu en zinbe ti de wili di bumninga sans zindi
Yumpisi la pisila yemra san singin en jeu ki pipirare nan tontare me ki alasmani sunning absambonde ti Lions Club International la manatuma en song paraba la combondra sans jour paraba la combondra songre Lions Club District 403 A3 wa tabisi ton remet en songé comme ni si son ben taba cancer abara son ben taba diabète abara passé ni si son ben taba ni na bansa sans jour ni banzera toma après ton remet Thomas na ton re encore le et ça sous le temps ici c'est certain pas certain kazankan abson bonne ti congrewa librangi sa tuma buto tori abson tonre amane a Geneva Diallo ya Lions Club International la taul soba abson bonne gouverneur du district 403 à 3. On a fait beaucoup d'activités dans le domaine de kateka tengo encore le wenge ton songra ni mbuida ton club ramba songra ni mbuida tuma buto tor point il songra ni ni sintarop diabeta la le konta wat ba milibu la ton tum chenga menga ya paraba la kamba songri ton to damba Lions Club International obsonga ton ni ligidi ti ton magadan na me ni na tipo zinga hôpital yalga do wedrago Wuk par balanyar batapkil lampa sous la porin zulu ici la lohulm sembia porin que zulu kangalab gadian en certaba anolata soba abson bonde ti congrewa. À travers ce thème nous voulons ton seka zuro kanga i datun tu bene un ton club ramba to damba tout son parba tout ton de tori ton lira ton son parba top saki obsandik zibo ton dorlo bamba wakat ninga ya parba menga ni tordade la ton data me ti ton to damba sakan kon parba tum da tawri o san ni datin dik parba tu lu tori rabem ni tarabla me la ton tum na ton datin ni diga pang song parba to sakan kin sub to tum da tawri les gens occupés des postes de responsabilité. Lions Club International la ya pipile auto tawal sab sinyi para a Geneva Diallo sinya gouverneur du district 403 à 3 wa tawal soba ya wakato tum da bayon ko sinya la sane diawara sinya sous le temps picolé sans quoi en père para ni dipang ning absent allé en zade soul. Depuis plus d'une année Halen yiri wumbotonde ton timsa pa ma zulu se kene covid-19 abara la ne yon ko lo calme dil ay bum sinti tum sanba la banen denda amma wame amma dokti Lions Club to ma fa gil kapi ton ken sombo sun ton yida abso mounton tigim taba halan welre ti sanna wat benle ken mekelem pad tira internet jou sanna yile te tum la kelen ken tawle dili ring kitte tum wili den tit som mon piakalame. Donc c'est pourquoi il faut la féliciter. Sous le temps bi certain kan abson boneti congrès son parda kulimse après tesre buto to li la tuma sanganere en nantume tesro snan songe sous le temps dampal sapsinya kaye apna zinigi kisni sa son watawa tapton re antum tum pakaninga abson tourba. Conseil national de sécurité alimentaire ya Burkina Faso suninga absun lugulti sarda gese litla yella aptala certaba anora piga la yibu soba ya ne wikula some poye sondore la secta comme kelen sokane sous l'absun luguli tatar yum piga la no marame gesto map sanganai wakat kanga tuma sonzen tum zulu sembe aporin bum zang son toye la sinya yoko local mpasi la fi wasi ya coronavirus scientifique Burkina Faso snailen ton anticlin amount little ton zindi Burkina Faso pam da venam ne berenzi zambelongo sanelen ton mauti Burkina Bilfa ton pam libo ya botonle la gowoni la son lugul sul ka sanninga pambonte Conseil national de sécurité alimentaire abson lugul hali umpila no botonle sempre absoka na yelen ton re tinimbu da ton pam libe dandi lebente kelen ton ne fse ka sanga pila yiben soba atabi isko isa wilgeti ba ne fse singan tum da teka yelu so nket ndatu le mesro sa ne liba zinge Burkina Faso et kala da sali fu de rawo mam se min sininga sengetta ko ba yelle gouvernement ne tondo songorba dizindame nangese riba sek Burkina ya wanto parce que yam mi metti runda basa wame ton le yame ti insécurité wame re kitame ti riba sek Burkina to donc yiwa ya sul ton stigli sorne ni buida sorne tonda songorba ngese et na mana wanto sul kanga me de sigla ya yum pila nura hambe ba donc hambe yum pila nura il faut que ton zimi ngese ya boy tum la ton tumia ya boy kewse ya boy la na mane ti sul la tum da king tawre la ton wa yame ti sul kanga ya wa sul au niveau national la sul fonctionnement soma yida ton data ti sul me wa province na moi wa région na moi ti sul kanga le brésilvi so c'est ni songorba ni gouverneur namba ne ba fa ti gese na mana wonto
wa ton tar julo hening runda wa na yiti riba pa ma sek nimbuida mauti riba sit sek nimbuida abse kap kelen so gomzura uninga sin yab ton rom mau tinebnis no sun kata tapolo wa la ni ko le kalma la ba san tis ken voyim ton rom pa mlibandi na ken bu to labli ken asen na yilen tibam san sebab su kun nan tum to nra be ton rom pitsi et kelen kel ra salifu rawo yam yam ti jota ba zindi ti wa fa kitame ti atoro ne riba wengo donc tum kanga ya wa makar fa ton zindeme na so ne taba la yaw mam dika gomda premier ministre Masem Yinga ton dika gomda président du Faso Masem Yinga na winigi ti sul kanga ya sul ton sigli na yine songa wa juleur hawa be wari ba wenga wa numbuida ne ngwa ti de tonre ti juleur pa mi yakninga donc yi wa rati la meti wa ton bikawa seria wa test pila yo poya bam fa getam ti ton sula ya sulu ya soma la sula arata meti toro tumo ta ayital soma yi woto nemni sumbe tum da tawran tum da wa abuli ga bisunore ne tum ni sa hanjoyen tume yum pila no son lori tibala abli kana kindir bu totore sen ken ne ni nusun kata taporo na ton pam di bandi ayi venra e sana tin yam tironda yum da ya tun se fa ligri milliard kwa ba la pisila yobe labli kan nan 15 sa ne riba jingi ti ton ko sek ni mbuida masana libron wa Lucas ngo antuliam ti tamtam group press ya alzuma me oki wala smo po sunori la taw damba tum bana taba na mane no kawra ya wakato obsombele ruwa tum de basantali win tum du buto to sna taba nane esambisi of l'islam ba ankaw nora taw damba me zinda bendre et pamda venom sin woto ne ami valiant Song ti lagmentara king tor si ken ni tumo wenge senti yida vim nantara pampanga tentum no basuka yari ning leb lagmtaba an kaunora tamtam group press tum norwa tum kanga ya tamtam group press so dama nyak yam na wini gnongolom nebten tum no basia lihlama wakat kanga sia no loera abenar buguma ya tor sabanjet politika yelle wat fm la 3 tv Taharam tia yam nyak songo tibala somba metir pam taba ampui na wuligam tino lore apui warkato tona mehem tala pui ne taba la ton fantum zinyenga watonti tumtumba pam taba no kora warkata ko nora ni taba ya bum ya soma tibala bum wen sandate na libam passé ilmim tino lore apana nay balé sans le no mim tia nyingela wenkata na iti sira pam panga ton mkela wen goma den wakata hanta to lokora to ton pam bum furo tingele bam pam la fi fus bilfu ne siba ninga hampama ne wekar ninga hampama aya bum ya som Tunkanga ayabum tentum de basam pir haluso tibala akida ni ne ken ninga lislonga meng sangana tentum dum ni sa sampa lihilama mikelen winga nongolom ni tumkanga tibala ayabum sun wingi di tentum de bagara taba tum nora poa ikelen kelga Bernard Bugma Soman la meti yab al silam ne pa al silam pam taba on puine taba ngwan han songo top ton puine taba de ngwan tim top tum ne taba hantum taba wazine taba puine taba war karkanga aya bum sombe hinkete ya no loira han pale yira ma wanta pam lokora bi won song ti fa ba ne la fi da wana ki ne mon kondo Tumkanga siya pipivuka ayabum tamtam group presto damba sungwini tayi kasanga rewa bwini ga metabna an vigle na kendle tium so wat bable na budu Sambisi ya kamela da kibena mpaka kulimsetit posriam net kama imemul sindikuere an gesto na ken la kit digda tawli siti bizugo sunankile na wendo son kodo amina